বার্তা এক নজর, সবার খবর সমান নজর। বজবজের নিশ্চিন্তপুর এবং বজবজ বিধানসভা কেন্দ্রে বিবিআইটি পাবলিক স্কুল 2025 বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই অনুষ্ঠানটি হয় বজবজের বিধানসভা কেন্দ্রের বিবিআইটি স্কুল মাঠে। বিডিআইটির কর্ণধার মিস্টার জগন্নাথ গুপ্তা ওনার বক্তব্য উনি বলেন, স্কুল স্টুডেন্ট ভালো মতো তৈরি করতে হবে এবং উচ্চমানের শিক্ষা দিতে হবে এবং পিতামাতাকেও এই ছাত্রছাত্রীদের প্রতি নজর রাখতে হবে যাতে ভালো করে পড়াশোনা শিখে মানুষের মতো মানুষ হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা পরিষদের স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ মিস শিখা রায় এবং কলেজের প্রিন্সিপাল এবং হেড মিসেস এবং ছাত্রছাত্রীরা। শীতকালীন এই অ্যানুয়াল স্পোর্টস খুব সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়। ফ্ল্যাগ উন্মোচন হয়, জাতীয় পতাকা এবং ক্যারাটে প্রদর্শনী থেকে শুরু করে রূপফ্রুট মাছ এবং বজবজ পৌরসভা এবং পঞ্চায়েত এলাকার কাউন্সিলর ও পঞ্চায়েত সদস্যরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা থেকে অরুণ লতি রিপোর্ট, বার্তা এক নজর। और हमारे बीच में हमारे बच्चों के गार्जियन लोग भी यहाँ उपस्थित हैं और हमारे सारे मीडिया लोग भी उपस्थित हैं और हमारे बच्चे भी आज अच्छा स्पोर्ट्स कर रहे हैं, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य और शिक्षा ये दोनों जरूरी है। अगर स्वास्थ्य भी ठीक है, शिक्षा भी ठीक है, तो उस बच्चे को या उस आदमी को कोई तकलीफ नहीं होगा। मैं चाहूँगा, मैं धन्यवाद देता हूँ अपने स्कूल के टीचर लोगों को, प्रिंसिपल को, वाइस प्रिंसिपल और जितने सारे लोग टीचर हैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये भी मैं अपने गार्जियनों से बता देना चाहता हूँ कि जो बच्चे डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा भंग करते हैं, हम लोग चेष्टा करते हैं कि वो ठीक हो जाए, जो लोग नहीं ठीक होते हैं तो बच्चे को हम लोग नहीं रख पाते हैं। और ये भी बता दूं कि पहले जैसे कोई भी बच्चा आया एडमिशन हो जाता, तो ऐसा नहीं है आज के दिन। आज के दिन कोई भी बच्चा आता है, अगर इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है तो इंग्लिश मीडियम में ही आएगा, लेकिन और कोई सब्जेक्ट से अगर है तो उसको हम लोग भर्ती नहीं लेते। तभी स्कूल का মানে স্কুলের অনেক কিছু নিয়ম আমরা চেঞ্জ করেছি যাতে আমাদের স্কুলের কোয়ালিটি বেটার হোক, বাচ্চারা আমাদের ভালো বেরোক। এতে